अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं माह रमज़ान, महंगाई से लोग अभी भी परेशान हैं, हुकूमत के दावे क्या हैं, ग्राउंड रियलिटी क्या है, प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपको बताएंगे। उसके बाद पीपल्स पार्टी नून लीग के इख्तलाफात सचमुच हैं या खाली जुबानी जमा खर्च है। बयाना दिए तो जाते हैं लेकिन क्या इनमें कोई दम भी है या सिर्फ सियासी पॉस्चरिंग है, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर बात करेंगे। आखिर में हुकूमत मुस्तहकम है, ये ऐसा बज़ाहिर दिखाई तो देता है लेकिन फिर पैनिक क्यों कर रही है, और क्या कोई ग्रैंड अपोजिशन अलायंस हो सकता है, मौलाना उसका हिस्सा बन सकते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस पर बात करेंगे। आगाज़ करते हैं रमज़ान की, आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। पहला रोज़ा है, इससे पहले लोगों ने ख़रीदारी की होगी। जो फूड बास्केट है उनकी, वो महंगाई से किस हद तक मुतासिर हुई है। हुकूमत के दावे कुछ और हैं, अवाम के दावे कुछ और हैं। हुकूमतें हमेशा सियासी बयानियाँ बनाती हैं, वो कहती हैं कि पिछली हुकूमतों के मुकाबले में वो रिलीफ दे रही हैं। ये हुकूमत भी ऐसा कह रही है। वो कहते हैं कि भाई कई गुना महंगाई में कमी आई है। पिछले रमज़ान के मुकाबले में इस दफ़ा हालात बहुत बेहतर है। वज़ीर आज़म साहब ये खुद क्लेम कर रहे हैं। आइए आपको उन्हीं की ज़बानी सुनाते हैं। रमजान में पिछले साल के मुकाबले में महंगाई दम तोड़ चुकी है। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद आज जनवरी में सिर्फ 2.4% पर महंगाई आ चुकी है, 40% से। 70 महीनों बाद पाकिस्तान की जो इस नवंबर में जो इन्फ्लेशन है वो अपनी कम तरीन सतह पे है। 2018 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की दौर में वो 3.5% थी। अल्हम्दुलिल्लाह इस महीने में ये 4.9% पहुंची है। दावे आपने सुन लिए। सूरत हाल क्या है मुख्तलिफ शहरों के अंदर। आज हमने अपने मुख्तलिफ नुमाइंदों को, कॉरेस्पॉन्डेंट्स को मुल्क भर में दौड़ाया। हमने उनको माइक के पकड़ाया और कहा कि जाके पूछें लोगों से कि जो दावे हैं हुकूमत के, क्या ये दुरुस्त है। इस रमज़ान में लोगों का खरीदारी का एक्सपीरियंस कैसा है। मुख्तलिफ शहरों में, तमाम सूबों में जाकर हमारे नुमाइंदों ने पूछा। आगाज़ करते हैं हम मुल्तान से। मुल्तान से मिर्ज़ा अहमद साहब को हमने तकलीफ दी, वो गए अवाम में, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई। लोग कहते हैं कि कोई भी महंगाई काबू में नहीं है। उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। हुकूमत ने दावा किया है कि महंगाई में कमी हो रही है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि रमज़ान शरीफ में पहले से भी ज़्यादा बढ़ा दिए जाते हैं। और हालांकि यहाँ पर प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं, बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो महंगाई पर काबू पा सकते हैं, लेकिन कोई भी सरकारी इदारा महंगाई पर काबू नहीं पा रहा। और बल्कि अब रमज़ान शरीफ शुरू होने के बाद लोगों को मजीद ज़्यादा मुश्किलात का सामना होगा। हुकूमत जो है ना अजीब किस्म के दावे कर रही है, महंगाई पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। आप देख लें, चीनी को देख लें, बेसन को देख लें, घी को देख लें, ऑयल को देख लें, हर चीज़ रमज़ान में आने से पहले महंगी हो चुकी है। 30 रुपए का चीनी में इजाफा हुआ है, इसी तरह घी में 50 का इजाफा हुआ है, और खजूर जो है वो 400 रुपए किलो थी, वो भी 600 रुपए किलो हो गए। जब माह रमज़ान आता है हमारा तो ज़ख़ीरा अंदोज़ डबल कमाते हैं, बल्कि चीज़ों के रेट डबल ट्रिपल हो जाते हैं, और जो हमारी इंतज़ामिया है वो सो रही है। मुझे नहीं लगता कि कोई आपको कमी नज़र आएगी। तो सरकारी नरखनामे पर रेट जारी होते हैं, उस हिसाब से चीज़ें आपको मिलती नहीं है। आज के आप रेट ले लें, मुर्गी आपको आज ही से 810 रुपये किलो मिल रही है, ठीक है, जबकि उसका रेट जो सरकारी है वो 500 रुपये है। तो इम्प्लीमेंट तो होना ही नहीं है। और फिर आपको जो चीज़ें रमज़ान में जिनकी ज़रूरत होती है, सपोज चीनी है, आटा है, और इसके साथ साथ बाकी शाय खुद नोश हैं, उनमें भी इजाफा हो जाता है। चीनी के रेट बढ़ गए हैं सर जी, और बेसन वगैरह जो घरेलू जो अशिया है ना उनके रेट बढ़ गए हैं। ये रमज़ान में ख़ास तौर पे रमज़ान में ये चीज़ बजाय रिलीफ देने के चीज़ें महंगी हो जाती हैं। हर चीज़ फ्रूट ये वो सारी चीज़ें ज़्यादा महंगी हो गई हैं। गवर्नमेंट को ना इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। घी को हाथ लगाओ, घी महंगा, चीनी को हाथ लगाओ, चीनी महंगी है, उसके बाद फ्रूट को हाथ लगाओ तो महंगी है। सब्जी तो जो है ना मौसम है, सब्जी तो सस्ती है, खुला दूध लेने जाओ तो 200 रुपये किलो है। गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि जो ना कंट्रोल करने वाले जो है ना वो सही होने चाहिए। हुकूमती दावे सिर्फ दावों की हद तक हैं, कागज़ों की हद तक महदूद हैं। आप इनसे हुकूमत को कहें कि ज़रा मार्केट में तो आएँ, किसी सब्जी मंडी का तो चक्कर लगाएं। लहसुन, अदरक जो बुनियादी अज्जा है किसी भी हांडी का, जो गरीब को भी चाहिए, 600 रुपये 800 रुपये किलो फरोख्त हो रहा है। खुदारा रहम करें, इस दावों की बातें जो है ना अपने हद तक रखें, आवाम को लॉलीपॉप देना बंद कर दें। ये रमज़ान में तो कोई रिलीफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि हर चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं और बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हम तो यही गुजारिश करेंगे कि
मंडियों पे जो है तवज्जो दी जाए, वहाँ से रेट कम मिलेंगे तो आगे रेट कम होंगे। आटा, घी, चीनी, घी की अब देखिए चीनी आज मैं लेने के लिए गया हूँ आम दुकानदार पे 30 रुपए किलो पीछे महंगी कर दी। कहाँ गरीब को रिलीफ दिया, बस खाली बातें ही हैं और कुछ भी नहीं। कि दालें हैं, चावल हैं, उनको कंट्रोल किया हुआ है। चीनी का रेट इंक्रीज हुआ है, पहले 150 बिकती रही है, अब 160 रुपये मार्केट में है। और जिस तरह के बेसन है उस पर 20 रुपये मीन्स के बड़े हैं। खजूर ईरानी है, उसके रेट इंक्रीज हुए हैं, पहले वो बिक रही थी 120 रुपये पाव, मीन्स के 480 रुपये किलो, इस टाइम 600 रुपये किलो हुई है। मंडियों के अंदर चीनी 120-30 रुपये थी, आज 150 से 60 रुपये पहुँच गई है। दूध है वो 200 से ऊपर चला गया है। तो रिलीफ तो जब मिले ना जब आवाम को कुछ सस्ती मिले। पीछे मंडियों में महंगे हैं तो आगे दुकानदार क्या करेगा, वो मजबूर है। महंगाई कंट्रोल करने के हुकूमती दावों के बरक्स माह मुबारक में ज्यादा इस्तेमाल होने वाली अशियाए खुर्दो नोश की कीमतों में मुसलसल इजाफा से शहरियों की मुश्किलात बढ़ रही हैं। प्रोग्राम सवाल यह है के लिए कैमरामैन इमरान असलम के साथ मिर्जा अहमद अली, ARY न्यूज, मुल्तान। अब चलते हैं जी लाहौर से हमारी नुमाइंदा है सिद्रा गयास। मरियम बीबी भी जो रमज़ान पैकेजेस हों या रिलीफ की बात कर रही हैं, लाहौर उनकी दारुल हुकूमत है उनके सूबे का, वहाँ के लोग वहाँ पे जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो कैसे बयान करते हैं, ज़रा ये देखिए। हुई होंगी उन्हीं के मुताबिक हुई होंगी, हमें कहीं से कोई भी जो है ना रिलीफ नहीं मिल रहा। दुकानदारों के अपने रेट हैं, इनके अपने रेट है, दुकानदारों के इनसे डबल रेट है। यहाँ के चलो थोक की मार्केट है, कुछ रिलीफ मिलेगा, लेकिन कोई सीन नहीं है ऐसा। इनके अपने रेट है, ये 50 रुपए भी नहीं, 20 रुपए भी कम करने को ये तैयार नहीं है लोग। तो दुकानदार तो बिल्कुल भी अल्लाह अल्लाह, वहाँ तो कोई रिलीफ नहीं है, कोई सस्ती नहीं हुई। हमारा अपना एक्सपीरियंस है, हमारा जो था राशन इसी में 7,000 का था, अब हमारा 15,000 तक का आ रहा है राशन। अच्छा उनको मदद मर्जी है, जो मर्जी कही बाकी महंगाई उनको मदद है, दुनिया चीज रोजे आ गए ने अल्लाह की रहमत होनी चाहिए, जहमत होनी चाहिए, ख्याल कोई नहीं कर रहा। हर बंदा वडन तुरे है, हर बंदा वडन तुरे है, अल्लाह पाक ने हदायत दे जी। अकबरी मंडी में महंगाई कोई नहीं, जो चीज़ों का रेट पहले चल रहा था वही चल रहा है। और मैं ये कहता हूँ कि रिटेलर में जो सामान लेने से बेहतर है कि अकबरी मंडी में आके लें। अकबरी मंडी में आपको कोई भी मेंशन नहीं करने पड़ेगा, कोई सी चीज़ में रेट नहीं बढ़ा, वही रेट हैं जो रमज़ान की आमद से पहले थे। जैसे कि चीनी जो है वो अभी 160 किलो है और वो कह रहे हैं कि अभी कुछ ही दिनों के अंदर ये मजीद महंगी होगी। ठीक है, अभी मार्केट में जो है 156 यहाँ अकबरी मंडी में यहाँ पर इतना रेट चल रहा है। ठीक है, और लोकल मार्केट में जो दुकानदार दे रहा है वो 160 kg है। रमज़ान के अंदर मजीद यहाँ पर और हम देखते हैं जो रेट्स हैं वो हाई हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको कम से कम किया जाए और इस हवाले से आवाम को लाजमी रिलीफ दिया जाए। बरकतों का महीना है तो चाहिए ये भी हमारी हुकूमत जो है वो जिस तरह ये जो रोड खुले चला रहे हैं या ग्रीन बसें चला रहे हैं और भी बहुत से मामला कर रहे हैं, खुशी हो रही है। मगर ये जो खाने पीने की जो बुनियादी चीज़ें हैं ना, जिनके बगैर नहीं रहा जाता, रोज़ा अफ्तार करना है, सैरी करनी है, इनके ऊपर भी तवज्जो दें। महंगाई कम होने वाली तो बात ठीक नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा है और बाबरकत महीने में महंगाई कंपैरेटिवली बाकी मुल्कों में कम हो रही है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ये है, और अभी मैं करके भी आया शॉपिंग के हवाले से, मंडी में रेट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आम लोकल मार्केट में जो कॉर्नर मार्केट है गली मोहल्ले की, वहाँ पे तो मतलब चीज़ें अनरीचेबल हैं। हम तो सिर्फ हाथ जोड़ के नाक रगड़ के रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बस में कुछ नहीं है। टीवी में हम देखते हैं ना कम हो रही है, कम हो रही है, हम घर में बैठे कहते हैं कहाँ कम हो रही है। जो बाहर निकलता है उसे पता है ना कि इतनी महंगाई है, यकीन करे कि ऊपर से ऊपर जा रही है। काफी कम हुई है महंगाई में, नहीं महंगाई में तो फर्क पड़ा। आलू बिक रहे थे 110 रुपए, अब इसका दाम है 50-60 है, काफी फर्क पड़ा है। दुकानों में मतलब बहुत ज्यादा रेट बढ़ गए हुए हैं, समझ कोई नहीं आ रही कि क्या करे वाम, क्या करे। वो पिस गई है बेचारी वाम, तो क्या करे मियाँ की जेब बेचारे की रोज रात को खाली हो जाती है। मार्केट में खरीदारी की गर्ज से दूर दराज इलाकों से आए शहरियों का कहना है कि वो अकबरी मंडी में सस्ती चीज़ों के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ भी महंगाई की सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि रमज़ान के मुबारक महीने में हुकूमत चीज़ों को सस्ता करे ताकि उनको रिलीफ मिल सके। प्रोग्राम सवाल ये है के लिए सिद्रा गयास, ARY न्यूज़, लाहौर। पंजाबी के एक और एरिया जाते हैं, फैसलाबाद चलते हैं जी। वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ की आवाम क्या कह रही है। तंग पड़े हैं सब महंगाई से, लोगों की कुव्वत खरीद से बहुत सारी चीज़ें दूर चली गई हैं। फूड बास्केट में से बहुत सारी चीज़ें जो पहले लोग अफोर्ड कर पाते थे वो अफोर्ड नहीं कर सक रहे। फैसलाबाद की आवाम क्या कहती है, देखें। चिकन जौन सा है वो 700 रुपये किलो तक पहुँच गया है। जिस तरह चीनी की आप बात करें, चीनी जौन सी है
وہ 150 रुपए किलो के राउंड बाउंड है, ठीक है। तो फल जौन सा है वो फल 250 रुपए किलो स्ट्रॉबेरी मिल रही है, खरबूजे हैं जौन से 80 रुपए किलो। प्याज की अगर बात करें, प्याज रमज़ान मुबारक से स्टार्ट होने से पहले 60 रुपए किलो था, आज 80 रुपए किलो मिल रहा है। तो ये जौन से अवाम है ये इसी तरह कलपती रहेगी। जौन से हुकूमत के ये दावे हैं नहीं, ये दरे के दरे रह जाएंगे। माह रमज़ान तो आ गए ही, हुकूमत के दावे दरे के दरे ही रह गए हैं। हर चीज़ में इन्होंने 50% जो होता है बताते ही तो 60% तक 70% तक इन्होंने रेट बढ़ा दिए है। लेकिन इनको खुदारा खौफ खाना चाहिए कि रमज़ान मुबारक आ गया। रमज़ान मुबारक से पहले जो मटर थे जो आज ही मैंने ख़रीदे हैं, रमज़ान मुबारक के पहले मैंने ख़रीदे 50 रुपये, आज मैं लेने गया हूँ तो 100 रुपये किलो बेच रहे थे, 110 रुपये किलो बेच रहे हैं। आलू का रेट ऐसे ही है, वो भी इन्होंने बढ़ा दिया है, 50 रुपये हर चीज़ में इजाफा ही किया है। फिर कहते हैं ये गवर्नमेंट बहुत खुशहाल है, ये बहुत काम कर रही है। काम कुछ नहीं कर रही, सिर्फ बातों में ये लोगों को रुझा रही है और बातों से ही ये लोगों का पेट पूजा कर रहे हैं। रमज़ान की सबको मुबारक हो। और उसके बाद जो हुकूमत का ये दावा है ना कि महंगाई कम हो गई है, वो मेरे भाई सिर्फ टीवी पे हुई है और अखबार के इश्तिहारों में हुई है, वो भी हमारे पैसे से हुई है। तो बाकी अदरवाइज़ बाज़ार में तो बल्कि उससे तेज़ हो गया है काम। अभी वो खजूरें लेने चले जाएँ 50-60 रुपये उसका ज़्यादा मांग रहे हैं, कोई और चीज़ लेने चले जाएँ, दालें हो गया, घी हो गया, चीनी का भी सुन रहे हैं कि उसके रेट भी अप हो गए हैं। अभी ये ग्रोसरी तो काफ़ी महंगी हो गई है। तो जैसे रूटीन में रमज़ान शरीफ का चलता है कि पाकिस्तान और ख़ास करके मुसलमानों के लिए रमज़ान शरीफ काफ़ी मुश्किल हो जाता है, कोई रिलीफ नहीं मिलता है। जो रिलीफ मिलता है उसमें फिर आवाम को धक्के खाने पड़ते हैं। जी माह रमज़ान स्टार्ट हो गया है लेकिन महंगाई ज़्यादा हो गई है। जो बाहर के ममालिक है उसमें 50% तक कमी आ जाती है, लेकिन ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में ज़्यादा कर देते हैं। इन्हें चाहिए कल मैं खजूर लेने गया था, पहले वो रमज़ान से पहले 440 थी, अब 550 रुपये तक हो रही है। बाकी चीज़ें मुर्गा देख लें वो 700 रुपये तक चला गया, पहले 500 रुपया था, 550 तक था। ये हमारा इस्लामी मुल्क होने की वजह से इन्हें कमी करनी चाहिए, लेकिन ये इजाफा किए जा रहे हैं। सिंध चलते हैं जी, कराची से हमारी नुमाइंदा इशरत खान है। उन्होंने लोगों से बातचीत की। जो सबसे हसमें हार्ट ब्रेकिंग एंगल है वो ये है कि बच्चे जिन चीज़ों का तकाजा करें और वालिदैन वो पूरी ना कर पाएं तो क्या उनके दिल पे गुजरती होगी। इशरत ने लोगों से बात की और वो क्या कह रहे हैं, देखिए। कहाँ सस्ती हुई है बेटा, कहाँ सस्ती हुई है। हमें तो हर चीज पे आफत लग रहा, महंगाई डबल का टेबल मिल रहा है। कहाँ किस तरह पूरा किया जाएगा बेटा। घरों में काम करते, खिलौने बनाते हैं तो अपने पेट पालते हैं, कहाँ से पूरा करे बंदा। और रमजान के लिए देखो बेटा, हर घर में बच्चे चाहते हैं हमें अच्छा मिले खाने के लिए, तो कहाँ से खिलाए माँ बाप। बहुत ज़्यादा महंगी है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो रही हैं ये चीज़ें। और लोग आवाम तो यही क्या, हुकूमत तो ऐसे ही कहती है, डींगे मार रही है बैठी हुई। जहाँ उन्होंने कहा है ना कि सस्ता हो रहा है तो वहीं चले जाएंगे हम लोग लेने के लिए। सही है, ज़रा वही का वही रेट है, उससे बल्कि डबल तिबल हो रहे हैं। वरना तो ये तो होना चाहिए, बेसन हो गए, ये तेल हो गए, उन पे इन पे तो कम होना चाहिए। जैसे दूसरे ममालिक में होता है, बाहर के ममालिक में होता है कि त्योहारों पे कम कर देते हैं। इंडिया को भारत का मुल्क है, उसे भी कम कर देते हैं कि चलो भाई त्यौहार है। लेकिन यहाँ तो भाई अल्लाह माफ़ी दे, बस बहुत महंगी, हम गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकते। अभी गोश्त 800 रुपये किलो दे रहा था हड्डी वाला, अब वो हो गया 1000 रुपये किलो। आज में बाजी, हम बहुत गरीब बंदे, हम कैसे रोज़ा खोलेंगे, कैसे अफ्तारी करेंगे, ये अल्लाह को पता और अल्लाह के रसूल को पता है। हमारे यहाँ एक अच्छी बीमारी है कि कोई भी त्यौहार आ जाए तो हर इंसान कसाई और डाकू बन जाता है। 1 रुपये वाली चीज़ 1.5 रुपये की, 100 रुपये वाली चीज़ 150 की। जहाँ जा रहा हूँ वहाँ यही कसाईयों ने अपनी, हर दुकानदार उन्होंने अपनी छुरी तेज़ की हुई है। कल कमिश्नर ने यहाँ आके उनसे फाइन लिए, मैंने कहा अब इनके चालान काट लो, ये आवाम के चालान काटेंगे। हुकूमत के लिए तो हर चीज फ्री है तो उन्हें तो यही लगेगा। भुगत तो आवाम रही है, जो भुगत रहे हैं उनके दिल जानते हैं कि किसी के घर में जो है वो खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं और आवाम को तो महंगाई लग रही है। हुकूमत तो भाई ये कहेगी क्योंकि उनके घर में हर चीज फ्री में जा रही है। कैमरामैन काशिफ निजामी के साथ इशरत खान, ARY न्यूज, कराची। कोयटा को कैसे भूल सकते हैं। बलूचिस्तान से अतिया अकरम को हमने कहा कि भाई जाके अवामी नब्ज या पल्स हमें पढ़ के तो बताएं वहां पे लोग क्या कह रहे हैं। रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें से कोयटा के लोग किस तरह से इस वक्त मुतासर हैं,
क्या वाकई उनको महंगाई कम होने के असरात महसूस हो रहे हैं जैसे हुकूमत क्लेम कर रही है? उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। महंगाई तो वैसे ही बहुत ज़्यादा हुई हुई है। जैसे ही रमज़ान की आमद हुई है, आज हम आए हैं अपने घर का जो है राशन ख़रीदने के लिए, तो यहाँ जब आए हैं बेसन की कीमतों में इजाफ़ा हुआ है, बाकी जो अशिया खुर्दनोश की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है। अब समझ नहीं आ रही हम सब्ज़ियाँ ख़रीदें, जो चने वगैरह हैं वो ख़रीदें, हमने फ्रूट चाट वगैरह बनाना है, फुल्कियाँ ख़रीदनी है। बात इस तरह है, महंगाई को तो घर भी पूरा नहीं कर सकता, न एक बच्चा पाल सकता है। अभी जब मैंने सौदा किया 10,000 से ऊपर हो गया। महंगाई इतना ज़्यादा है, इससे पूछूं मत। महंगाई तो अरूज पर है। जैसे ही रमज़ान आता है तो हम लोग मुसलमान हो जाता है, महंगाई शुरू कर देते हैं। तो जैसे कि गोश्त पहले 2000 था, तो इन्होंने एकदम जो ना 2100-2200 रुपये रेट रख दिया। जैसे मुर्गी 550 का चलता था, अभी जाके 700 में बेच रहे हैं। आलू 70 रुपये 80 रुपये था, अभी 100 रुपये किलो हो गया है। इस हिसाब से जैसे प्याज है और बाकी चीज़ें हैं, सब्ज़ी फरोश है और गोश्त फरोश है, इन्होंने अपने अपने रेट रख दिए हैं। माह सयाम के आते ही गिरा फरोश सरगर्म हो जाते हैं और अशिया खुर्दनी की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है, जिससे आम आदमी की कुव्वत खरीद शदीद मुतासर होती है। प्रोग्राम सवाल ये है के लिए कैमरामैन हबीबुल्लाह कलंदरानी के साथ ततिया अकरम, ARY न्यूज़, कोयटा। KPP चले जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने भी कीमतें जो है उनको इन्फोर्स कराना है। वहाँ पर शायद हालात बेहतर हों। हमारे नुमाइंदे ज़फ़र इकबाल थे, उनको हमने भेजा। हमने उनका कहा कि भाई KP में शायद कुछ सूरत हाल मुख्तलिफ हो। वहाँ पर भी लोग कह रहे हैं जी मीडिया में सुना है, हमने तकरीरें सुनी हैं, जब जाते हैं बाज़ारों में तो महंगाई कम नहीं हुई है। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है यार, बहुत ज़्यादा। जिसकी चीज़ के पूछे आसमान से बातें कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा है। रेट बहुत ज़्यादा, और हर चीज़ का रेट बहुत है। गोश्त का भी रेट बहुत ज़्यादा है, चावल का भी, खजूर का भी, कोई पूछने वाला है नहीं। पहले से ज़्यादा महंगा हुआ है, ये देख लेना। ये कीमत तो मैंने लाया था, ये कीमत पहले 1000 रुपया था, मैंने अभी लाया था 1200 रुपये का। कितना महंगा हुआ है और क्या हुआ, क्या मुसीबत आ गई है तो ये महंगा हुआ है। और बार बार कह रहा था कि ये चीज़ सस्ता करे, सस्ता करे, सस्ता नहीं है। ये मैंने 300 रुपये का लिया, ये अभी 500 रुपये मैंने खरीदा है, ये सामने दुकान में। सिर्फ ये अखबारों में आते हैं और मीडिया पे आते हैं कि हमने अब महंगाई वो सिंगल डिजिट आ गई है, लेकिन अभी तक तो हमने तो कुछ नहीं देखा है। पूछने वाला कोई नहीं है। अगर उधर से वो लोग कहते हैं कि महंगाई में कमी है, बस जिस तरह मतलब मुंह से बात निकल गई और बस ख़त्म हो गई, ना कोई पूछने वाला है। हर किसी का मतलब एक दुकान से आप सौदा सेल्फ लेते हो तो वो एक कीमत पे देता है, दूसरे के पास जाते हो तो वो दूसरी कीमत पे देते हैं। मतलब कोई ना रेट है, कोई नर्क नहीं है, कोई मतलब कानून ही नहीं है। बस पता नहीं वो किस तरह दावा कर रही है। हम तो अभी शॉपिंग कर रहे, एक चीज़ जो है ना सिंगल जब मिल रहा था 200 का मिल रहा था, अभी वो 400 का मिल रहा है। अभी मैं शॉपिंग कर रहा हूँ, शॉपिंग दुकान में खड़ा हूँ, आपसे भी बात कर रहा हूँ, तो ये दावा बिल्कुल गलत है। आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आजकल लोगों के साथ कमाई का कुछ जरिया नहीं है, महंगाई ज़्यादा है। तो ये थे महंगाई में कमी के हुकूमती दावों पर आवाम की आरा। प्रोग्राम सवाल ये है के लिए कैमरामैन वाहिद खान के साथ ज़फ़र इकबाल, पेशावर। इस्लामाबाद ये शहर इक़्तिदार है। ज़ैनब अली हमारी जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उनको हमने कहा कि इस्लामाबाद में पता कर लें। वज़ीर आज़म साहब चूँकि इस्लामाबाद में तो रहते हैं तो वो तो इन्फोर्स करवा ही पाए होंगे यहाँ पर अपनी जो तमाम महंगाई कम करने की जो दावे हैं उन्हें। कुछ ख़ास यहाँ से भी कामयाबी नहीं हुई। इस्लामाबाद के लोगों ने तो हुकूमत को कहा कि भाई आप खुद पहले चीज़ें लेके दिखा दें अपनी महदूद तनख्वाह में, फिर हम देखते हैं कि भाई कैसे आप कर सकते हैं। ये तो आप कह रहे हैं कि हुकूमत कह रही है क्या चीज़ें सस्ती करनी है, कोई चीज़ सस्ती नहीं हुई। हर चीज़ को जो पहले फ़र्ज़ करो टमाटर 60 रुपये किलो था ना, आज वो 150 रुपये 200 रुपये किलो हो गया। ठीक है, जो फ़र्ज़ करें 160 रुपये किलो प्याज जो मेरा था ना, वो 200 रुपये किलो हो गया। ये तो हमारा रमज़ान है, बात समझ गई। हमें रमज़ान में हर चीज़ सस्ती मिलनी चाहिए, हर चीज़ महंगी होती है। रमज़ान से 1 महीना 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहली चीज़ें महंगी होती हैं। हुकूमत ने खुद कभी जाके उन बाज़ारों से कोई चीज़ खरीदी है? बात तो ये नहीं ज़्यादा कि हुकूमत जाके खरीदे, हुकूमत तो खरीदती नहीं है, हम लोग गरीब लोग ही जाके खरीदते हैं ना। किसी रमज़ान में भी देखें कीमत मुनासिब नहीं होती है। जैसे पीछे से आप देखें कि फ्रूट स्टॉक कर लिया जाता है और फिर जब आप लोग मार्केट में आता है या उसको शॉर्ट कर देते हैं, फिर जब रमज़ान ख़त्म होता है फिर उसको फेंकना शुरू हो जाते हैं, जब ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो मार्केट में तो अभी भी आप देखें तो नॉर्मल सा जो एक सेब है जूस वाला, वो भी ये 250-300 किलो दे रहे हैं, लेकिन कुछ फ़र्क पड़ा है। जो हुकूमत कोई चीज़ सस्ती देती हो वो हमें बताए गरीब आदमी को।
غریب آدمی کے بچے مالٹے کو ترس گئے. مالٹا غریب آدمی اپنے بچوں کو لے کے نہیں کھلا سکتا. 350-400 روپے درجن تو وہ ہے. پھر دوسرے نمبر ہمارے مسلمان بھائی تاجر جو ہیں وہ ابھی انہوں نے چھریاں بالکل تیز اور لمب نکال کے رکھی ہیں اور یہ نکالیں گے. ابھی بیسن کا ریٹ لے لیں, کھجوراں کے دیکھ لیں. یہ جو مین چیزیں ہیں غریب لوگوں کے لیے, روزمرہ کی سبزی وغیرہ ہوگی, اس کا جو میں وزیر خزانہ صاحب سے ان کی تمام انتظامیہ سے کہتا ہوں کہ وہ جناب آج خود اس چیز کا نوٹس لیں اور انتظامیہ کو ہوشیار رکھیں تاکہ غریب لوگوں کی کچھ نہ کچھ سہولت بہتر ہو جائے. رمضان سے قبل مہنگائی میں کمی کے حکومتی دعوے اور عوام کے مشکلات ایک دوسرے کے برعکس نظر آ رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ حکومت اس مہنگائی سے کس طرح نمٹتی ہے. پروگرام سوال یہ ہے کے ساتھ زینب علی, ARY نیوز, اسلام آباد. عوام کی رائے آپ نے سنی, حکومت کے دعوے آپ نے دیکھے. سچ بات تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو پچھلے سال کچھ کھانے کی چیزیں افورڈ کر پاتے تھے, اس مرتبہ انہوں نے اپنی فوڈ باسکٹ سے وہ چیزیں نکال دی ہیں. لوگوں نے مختلف چیزوں کو کھانے پینے میں ان سے اپنا ہاتھ روک لیا اور اپنے بچوں کو بھی اب وہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ چیز ہم نہیں کھا سکتے, نہیں افورڈ کر پا سکتے. اس ملک کی بڑی جو تعداد میں لوگ ہیں, بڑی پاپولیشن جو ہے وہ مہنگائی سے بری طرح متاثر, اور مڈل کلاس کی بھی اس دفعہ بس ہو گئی. بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے تو پھر ہم بات کریں گے جی یہ PMLN پیپلز پارٹی یہ کیا بیان بازی ہو رہی ہے, کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے کیا کوئی وزن ہے یا صرف ایک سیاسی پوسچرنگ ہے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کی ایک روایتی طور پہ دشمنی سیاسی طور پہ رہی ہے, فور ڈیکیڈز رہی ہے. اب دونوں اس وقت حکومت میں ایک طریقے سے ساتھ تو ہیں کیونکہ پیپلز پارٹی کے ووٹ کے بغیر موجودہ حکومت کا قیام اور اس کی بقا دونوں ممکن نہیں ہے. لیکن پھر بھی بیچ بیچ میں ہم دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں وہ جو پرانی ایک روایتی حریف کی مائنڈ سیٹ ہے وہ بھی سامنے آتا ہے. پیپلز پارٹی خاص طور پہ پنجاب میں سپیس کے حوالے سے شکایت کرتی رہتی ہے. گزشتہ ہفتے صدر زرداری پنجاب گئے, وہاں پہ بیٹھ کے اپنی پارٹی کی گریونسز سنی. آج کور کمیٹی کو دوبارہ ایکٹیویٹ کرنے کے حوالے سے بھی اطلاعات سامنے آ رہی ہے کہ پنجاب کے اندر جو سپیس ہے اس حوالے سے جو پیپلز پارٹی کو اہم فیصلوں کے اندر پوچھا نہیں جاتا, ان کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا, تو اس کمیٹی کو اب دوبارہ فعال کیا جائے گا. کیا کہتی رہی ہے پیپلز پارٹی اس حوالے سے؟ وہ فارم 47 کے الزامات ہو, پنجاب میں سپیس نہ بنانے کے الزامات ہوں, کافی سنگین بیان بازی ہوتی رہی ہے. ذرا سنیے. پیپلز پارٹی بہت ساری پریشانیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں, خاص طور پہ پنجاب کے اندر, جہاں پر آج بھی پیپلز پارٹی کے جو کارکنان ہیں یا پیپلز پارٹی کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کو اس طرح کی سپیس نہیں دی جا رہی جس کے حوالے سے کمٹ کیا تھا نون لیگ نے. پیپلز پارٹی اس وقت سیٹسفائی نہیں ہے, کمٹمنٹ ہوئی تھی. ہم سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی جو 70 ووٹ ہے نیشنل اسمبلی میں دے کر شہباز شریف کو اس لیے پرائم منسٹر نہیں بنایا کہ وہ سندھ کو بھول جائے. صرف 5 منٹ کا کام ہے یہ حکومت کو گرانا. پاکستان میں پہلی دفعہ ایک مائنورٹی گورنمنٹ جو ہے ملک کو چلا رہی ہے, لیکن اگر وہ اس پوائنٹ پہ چلا جائے جب ہم وہ نہیں ہمیں لگے کہ ہماری جو ہے وہ سنی جا رہی ہے اس لحاظ سے, تو ظاہر ہے ہمارے سارے آپشنز اوپن ہیں. پروگرام کے سلسلے میں سعید حسن مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, رہنما پاکستان پیپلز پارٹی. بہت شکریہ حسن صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلا سوال تو یہ کہ صدر زرداری صاحب بھی گزشتہ کچھ دنوں پہلے آئے تھے, کیا کمٹمنٹس تھیں حکومت کی جو آپ کے نزدیک پوری نہیں کی گئیں؟ کون سے ایسے ڈیسیجنز ہیں جس کے اندر آپ لوگوں کو اعتماد میں نہیں لیا گیا؟ ناراضی کیا ہے آپ کی؟ بہت شکریہ جی. یہ ایک بڑی طویل بحث ہے اور کافی عرصے سے یہ ہو رہی ہے, اور مختلف اوقات میں ہم نے مختلف چیزیں جو ہیں وہ سامنے بھی رکھی. PMLN ہو یا پیپلز پارٹی ہو, جب کوئی بھی کسی بھی گورنمنٹ کی کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہے اور وہ ایک اتحاد میں بیٹھے ہوتے ہیں تو یقیناً اس میں کچھ چیزیں ایسی طے کی جاتی ہیں جس کے سہارے وہ اتحاد کھڑا رہتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں بھی کافی ساری چیزیں طے ہوئیں, جس میں ڈیولپمنٹ بھی تھی, جس میں دیگر جو حکومتی امور ہیں ان کو چلانے کا جو طریقہ کار طے تھا وہ طے کیا گیا. لیکن PMLN شاید اپنے کوئی تحفظات رکھتی ہو, ہمیں نہیں پتا, لیکن پیپلز پارٹی کے جو تحفظات ہیں وہ دور کرنے میں ہمیشہ ناکام رہی ہے. اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ ناکام ہی نہیں بلکہ انہوں نے کوشش ہی نہیں کی اور دانستہ طور پہ ان چیزوں کو نظر انداز کر رہے ہیں, جس میں سب سے بڑا ہمارا ایشو ڈیولپمنٹ کا ہے. وہ ہمارا حق ہے, ہم ٹیکس پیئر بھی ہیں اور پھر ان کے اتحادی بھی ہیں. اگر
کسی کی بھی نہ ہو تو پھر ٹھیک ہے. اور اگر ایک جماعت اپنے ایم پی ایز کو, ایم این ایز کو, اپنے نوٹیبلز کو, اپنے رنر اپ کو, اپنے ٹکٹ ہولڈر کو فنڈز دے رہی ہو تو اسے چاہیے کہ جو ان کے اتحادی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ان اسکیموں پہ بھی کام ہونا چاہیے. پھر ایک وائبز آنی چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے صحیح کہ یہ ہم ان کے اتحادی ہیں. وہ نہیں آتی, کسی جگہ بھی نظر نہیں آتی. مطلب جب آپ کہتے ہیں وائبز ہو تو وہ وائبز کو ذرا ایکسپلین کیجئے, سیاسی طور پہ جو نہیں جمتے وہ کیا وائبز ہوتی ہیں جس سے؟ دیکھیں ایک کوئی قانون سازی ہو رہی ہے, کوئی لیجسلیشن ہو رہی ہے, اس میں ہمیں آن بورڈ ہونا چاہیے. آپ اتنے بڑے بڑے سٹیپ, کل کو ہم نے ایک دوسرے کے مقابلے میں بھی لڑنا ہے الیکشن, ہم نے جب الیکشنز میں ہونا ہے تو اس وقت انہوں نے کہنا ہے کہ جی یہ ہمارے اتحادی تھے. بھائی ہم اتحادی ہیں آپ کے, ہم آپ کے ساتھ اچھے برے میں کھڑے ہیں, ہم اس کے نیگیٹو پازیٹیو ریزلٹس کے بھی ذمہ دار بننے کو تیار ہیں. لیکن ہمیں پتہ تو ہو نا کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں, اس کی کیا ضرورت ہے. ہمیں اعتماد میں تو لو. آپ اتنا بڑا ٹیکس امپوز کر دیتے ہو پنجاب کے کاشتکار کے اوپر, ہم سے پوچھتے ہی نہیں ہو. لیکن حسن صاحب اس کی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ وفاق کے اندر جو قانون سازی ہو رہی ہے, پنجاب کے اندر جو قانون سازی ہو رہی ہے, آپ سے کنسلٹیشن نہیں ہوتی, لیکن اس کے باوجود بھی آپ ان میں بھرپور طور پہ اپنا عددی حصہ ڈالتے ہیں. چاہے 26ویں آئینی ترمیم ہو, چاہے پنجاب کے اندر جو میڈیا کے حوالے سے قانون بنا تھا, پیپلز پارٹی کے اس پہ تحفظات تھے, پھر بھی آپ لوگوں نے اس کی حمایت کی, لفظی طور پہ نہیں کی, لیکن آپ ان کے فیصلوں کی توثیق کر دیتے ہیں. ہم نے حمایت کی. آپ اگر دیکھیں تو جن چیزوں میں ہم نے حمایت کی ہے, ہم یقیناً ان چیزوں کو اون بھی کرتے ہیں کہ ہم نے کی ہے حمایت. آپ نے کہا کہ میڈیا کے خلاف, ہم نے کسی میڈیا کے خلاف کوئی قانون نہیں پاس کیا. کوئی پیکا ایکٹ میڈیا کے خلاف نہیں ہے, جھوٹ بولنے والے کے خلاف ہے. آپ ویسے ہی اس کو میڈیا اپنے پہ لے ہی جا رہے ہیں. وہ اگر کوئی سیاستدان بھی جھوٹ بولتا ہے آ کے میڈیا کے سامنے تو اس پہ بھی وہ لاگو ہوتا ہے. وہ کوئی صرف یہ تو نہیں ہے کہ اب جھوٹ بولنے والی کی, میں تو اپنے میڈیا سے توقع نہیں کرتا کہ وہ جھوٹ بولنے والے کی بھی حمایت کرے. ٹھیک ہے, تو حسن صاحب پھر مور اور لیس جتنے بھی بڑے قوانین, نہیں بالکل ٹھیک بات ہے, قانون سازی ہونی چاہیے, امپلیمنٹیشن بھی ہونی چاہیے, انفورسمنٹ بھی ہونی چاہیے, اس میں پک اینڈ چوز نہیں ہونا چاہیے, سب باتوں پہ اگریمنٹ ہے. لیکن پھر جو حکومت کے بڑے بڑے فیصلے ہیں ان میں آپ کے ساتھ ان کی توثیق موجود ہے. اگر اتنی گریونسز ہیں تو ہمیں وہ نظر نہیں آتی, شکایات نظر نہیں آتی. نہیں ہے نا, یہی تو ہم کہہ رہے ہیں. آپ ویسے اجتماعی طور پہ نہ کہہ دیں. آپ نے جیسے پیکا ایکٹ کا ذکر کیا, میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ہیں اس میں شامل ہیں. میں نے آپ سے کہا ہے کہ ایگریکلچر پہ ٹیکس لگایا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے گہرے کنسرن ہیں اس پہ پنجاب کے اندر. وہ نہیں لگنا چاہیے, وہ ظالمانہ ٹیکس ہے. ہم نے اس کی مخالفت بھی کی, ہم نے ووٹ نہیں کیا. پاکستان پیپلز پارٹی نے اس میں حصہ نہیں لیا. ایک ایک کر کے اگر آپ پوچھیں تو میں آپ کو ایک ایک کا جواب دوں. اگر آپ کہیں جی کہ آپ کرتے ہیں, ہاں ہم کرتے ہیں, جس میں ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ عوامی مفاد کا فیصلہ ہے, اس میں ہم یقیناً کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جو وہ غلط کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں. ایسی کیا مجبوری ہے پھر اس اتحاد کی, کیونکہ صدر زرداری صاحب کا بیان بھی میں دیکھ رہی تھی, کیونکہ اگر ابھی آپ کے تحفظات ہیں, جو آپ نے کمیٹی بنائی ہے, تو اب اس سے آگے عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں بڑا ریلیونٹ کوشچن ہے آپ کا کہ پھر آپ بیٹھے کیوں ہیں. ہم بیٹھے ہیں کہ ایک بہت بڑا انتشار جو ہے وہ اس ملک کے اندر ہے, اور انتشار کی سیاست ہو رہی ہے پچھلے کچھ سالوں سے. اور ہم پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی یہ نہیں چاہتی کہ وہ اپنی جماعت کو بچاتے ہوئے اس انتشار کے حوالے کر دے اس ملک کو. آج آپ جس حکومت کا ہم حصہ ہیں, اس سے پہلے 2024 کا جب الیکشن ہوا, اس کے بعد جو سنگل لارجسٹ پارٹی تھی, ہم نے اسے کہا کہ آپ حکومت بناؤ, اور ہم حکومت کا حصہ بھی نہیں بنیں گے, ووٹ بھی آپ کو کریں گے. تو پھر یہی کانفیڈنس ہے حسن صاحب جس کی وجہ سے پی ایم ایل این بھی جانتی ہے کہ آپ بھی چونکہ اس وقت کوئی سیاسی طور پہ ان کے ساتھ آپ ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں, تو شاید پیپلز اسی لیے آپ کو فار گرانٹیڈ لے رہی ہے پھر حکومت, پی ایم ایل این.
نہیں، فار گرانٹیڈ لینا ایک الگ چیز ہے، اور یہ سمجھنا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کر کچھ نہیں پاتی. پاکستان پیپلز پارٹی بہت بہتر سیاست کر سکتی ہے اس ملک کے اندر، اور ہمیشہ ہم نے کی ہے. ہم نے ثابت کیا ہے کہ اس ملک کو جب جب نقصان پہنچا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی سیاسی قربانی دے کر پاکستان کو مستحکم کیا ہے، پاکستان کی ریاست کو مضبوط کیا ہے، پاکستان کے جمہور کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. صحیح. آج اگر وہ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں تو یہ ان کی بھول ہے، وہ اس کا خمیازہ بھگتیں گے. صحیح. آج جس جگہ تحریک انصاف کھڑی ہے، کسی وقت وہاں پی ایم ایل این کھڑی تھی. ہم انہیں بھی یہ مشورہ دیتے تھے کہ اس ملک کے اندر اس قسم کی سیاست نہ کرو جو آپ کرتے رہے ہو. صحیح. ہم آج بھی کہہ رہے ہیں کہ نہ کرو. بہت شکریہ. سید مرتضی صاحب، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک پہ جائیں گے. جب واپس آئیں گے، مولانا فضل الرحمان صاحب کا کردار بڑا کلیدی ہوتا جا رہا ہے. کوئی گرینڈ اپوزیشن الائنس بننا ہے. بریک کے بعد پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اس وقت چونکہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا تو سیاست تو تھوڑی ٹھنڈی پڑ جائے گی، اور کچھ گو سلو پالیسی بھی ہے. تحریک انصاف کہتی ہے کہ عید کے بعد دوبارہ سیاست کا جو میدان ہے اس کو گرم کریں گے، لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ جو گرینڈ اپوزیشن الائنس ہے جس میں وہ مولانا صاحب کی شمولیت چاہتے تو ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کے کچھ تحفظات ہیں. تحریک انصاف کے ساتھ فی الحال وہ جو ان کے بیچ کے ٹی او آرز ہیں وہ طے نہیں ہو پا رہے ہیں. دوسری طرف حکومت کا فی الحال اسٹریٹجی صرف یہ نظر آتی ہے کہ چونکہ پی ٹی آئی اور جمعیت علماء اسلام کے درمیان اتنی دوریاں ہیں، اور مولانا صاحب فطری طور پہ اتحاد ان کا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ رہا ہے، تو چانس نہیں ہے کہ اس گرینڈ اپوزیشن میں مولانا صاحب چلے جائیں. سو مور اور لیس ان کی یہ اسٹریٹجی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ملاقات بھی کی، لیکن وہ ایک بس رسمی ملاقات تھی. کوئی اتنی گرم جوشی نظر نہیں آتی حکومت کی طرف سے کہ وہ مولانا صاحب کو اس طریقے سے انگیج کریں. اب ایک جو جوائنٹ اتحاد اگر بننا ہے، اگر مولانا اس میں نہیں ہوتے تو کیا اس میں اتنا دم ہوگا؟ پھر اس اتحاد کی اپنا طریقہ کار احتجاج کرنے کا. شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ اگر کوئی سڑکوں پہ موومنٹ چلنی ہے تو وہ اس کے لیے وہ تیار نہیں ہے. تو کیا یہ سب لوگ ایک اسٹریٹ موومنٹ چلانے کے اوپر یکساں موقف رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر کے بھی بہت سارے معاملات ہیں جن کے اوپر بھی ان میں یکسوئی نہیں ہے. سو پروگرام کے حصے میں ہم اس پہ بات کریں گے. سینیٹر کامران مرتضی رہنما ہے جمعیت علماء اسلام فے کے، ہمارے ساتھ موجود ہیں. منیف فاروق صاحب تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں کا. کامران مرتضی صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں. ابھی فی الحال مولانا فضل الرحمان صاحب کی تو ہم نے دیکھا کہ اس لیول تک اگریمنٹ نہیں ہے. آپ لوگوں نے شرکت کی اپوزیشن کے اس اجلاس کے اندر. یہ بات جو ہے یہ ابھی فی الحال آپ کی شمولیت تک ہی ہے، یا اس سے آگے مولانا صاحب کی بھی اس اتحاد کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کوئی نہ کوئی ایکٹیو پارٹیسپیشن ہوگی؟ مولانا چونکہ مدینے میں ہے تو اس لیے ہم ان کو ڈسٹرب نہیں کر رہے ہیں. وہ تاکہ اپنا عمرہ کریں اور عمرہ کر کے آ جائیں. 8 تک ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ واپس آ جائیں گے. تو پھر اس کے بعد جو ہے پھر سارے حالات کا جائزہ لیں گے، اور جو بھی فیصلہ ہوا. ویسے 20 اپریل کو ہم نے اجلاس بلوایا ہوا ہے اپنی جنرل باڈی، اور پھر دین جو ہے شورا کا اور عاملہ کا بھی اجلاس ہوگا. تو یہ سارے معاملات رکھے جانے ہیں شورا کے سامنے، یا پہلے جنرل کونسل کے سامنے اور پھر شورا اور دین عاملہ. تو یہ 2-3 باڈیز نے فیصلہ کرنا ہے. مین وائل جو ہے وہ جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی یا کوئی اتحاد کی شکل بن جاتی ہے تو پی ٹی آئی یا باقی دوستوں کی طرف سے جو کچھ بتایا جائے گا پھر مولانا آ کے غور کر لیتے ہیں. صحیح. آپ نے کہا 20 اپریل، یہ تو بھی بڑا ٹائم ہے، تقریباً 1.5 مہینے سے بھی زیادہ، بلکہ آلموسٹ 2 مہینے ہیں. تو ابھی اس دوران آپ لوگوں نے شرکت کی تھی اس اجلاس کے اندر، تو کوئی نیم رضامندی اس کو سمجھیں کہ آپ کا جھکاؤ اپوزیشن کی طرف زیادہ ہے اس وقت، یا اس طرف زیادہ راغب ہیں آپ لوگ؟ اس کو آپ اس طرح سے لے لیجئے، ریفریز کر لیجئے اس کو اس طرح سے لے لیجئے کہ ہم اپوزیشن میں تھے، ہیں اور رہیں گے، مگر کسی اتحاد میں ہوں گے یہ اب تک فی الوقت پتہ نہیں ہے. صحیح. اور جو وزیر اعظم صاحب نے آپ سے رابطہ کیا اس طرف سے بالکل نہ ہی سمجھیں؟ وہ ان کے لیے نہ ہی سمجھیں، وہ ممکن نہیں ہے. وہ اسٹیج نہیں ہے اس میں. صحیح. منیف صاحب، فی الحال صورتحال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو پوزیشن ہے وہ بڑی دلچسپ اور اہم بھی ہے. حکومت تحریک انصاف کے اتحاد سے شاید اتنا خوف زدہ نہ ہو، اگر مولانا صاحب اس میں شامل ہو جائیں گے تو پھر ضرور اس کو تگڑی اپوزیشن مانیں گے. سو ابھی آپ کو کیا امکانات نظر آ رہے ہیں؟ پہلے تو اپوزیشن اتحاد خود بھی کلیئر نہیں ہے. جب ہم ان سے بات کریں وہ کہتے ہیں عید کے بعد بیٹھیں گے، سوچیں گے، طے کریں گے، پھر لائے عمل بنے گا.
مولانا صاحب کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنے وہ اس حکومت کے لیے کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے میرے خیال میں جو اس میں اہم بات ہے، جس طرح بھی کامران مرتضیٰ صاحب فرما رہے تھے، اب ایشو یہ ہے کہ بالکل یہ بات درست ہے، اگر میں اس کو ایک صحافی کے طور پر لوں، کہ واقعی مولانا صاحب اور اس حکومتی نظام کے درمیان تو دوریاں ہیں. ملاقاتیں ضرور ہوتی ہیں، باتیں ضرور ہوتی ہیں، لیکن مولانا صاحب کے بڑے جینوئن کنسرنز ہیں یا ڈیفرنسز ہیں اس حکومتی نظام کے ساتھ اور جس طرح سے اسے بنایا گیا ہے، یا اگر میں یہ کہوں کہ جو کرتا دھرتا ہے ان کے ساتھ بھی. لیکن اتنا ہی فنڈامنٹل ڈیفرنس اس پوزیشن کے اندر ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی ہے اس حوالے سے، اور جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہے. مولانا صاحب فرماتے رہے ہیں اور آج بھی ان کا موقف یہی ہے، ان کا موقف یہ ہے کہ پورے ملک میں انتخابات میں بے ضابطگی ہوئی، دھاندلی ہوئی، اور ہر کسی کو جہاں پر جتوانا تھا یا جتوایا گیا دھکے سے یا زور سے. جبکہ تحریک انصاف کے تحت صرف 3 صوبوں میں دھاندلی ہوئی، وفاق میں ہوئی، لیکن خیبر پختونخوا میں بالکل ٹھیک مینڈیٹ ملا ہے. لہٰذا ایک تو ڈیفرنس یہاں پر آ جاتا ہے. دوسرا یہ کہ کچھ بھی آپ کریں، ایک بیڈ بلڈ تو رہا ہے بٹوین پی ٹی آئی اینڈ مولانا صاحب. اب وہ کتنا برج ہوتا ہے نہیں ہوتا، بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن کے حوالے سے مولانا صاحب کی جماعت نے، شاید انہوں نے خود نہیں فرمایا اور یقینی طور پر نہیں فرمایا، لیکن ان کے دیگر جس طرح کامران مرتضیٰ صاحب مرکزی رہنما ہیں، ان کی جانب سے بھی بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کا جواب تحریک انصاف نے دینا ہے، اور تحریک انصاف کی طرف سے کلیئرٹی آنی ہے. اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی نہیں آئی. اور دوسرا یہ کہ ایک شاید جو اس میں ایک فیکٹر ہے انپریڈکٹیبلٹی کا تحریک انصاف کے حوالے سے، وہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو کہ مولانا صاحب اس پہ جانے، اس طرف جانے سے پہلے یا اس پلڑے میں اپنا سیاسی وزن ڈالنے سے پہلے شاید 100 مرتبہ سوچیں گے. لہٰذا اس وقت یہ حکومتی یہ جو اپوزیشن کا اتحاد ہے، یہ کسی پیپر کے اوپر تو شاید in a different form ایگزسٹ کرتا ہو، لیکن عملی طور پر یہ اتحاد ابھی ایگزسٹ کسی جگہ نہیں کرتا. اس کا مطلب ہے کہ حکومت تو پھر کمفرٹیبل ہے نا، اگر ان کو تحریک انصاف سے اور کوئی اتحادیہ سے یا کسی اپوزیشن سے فی الحال کوئی مشکل ٹف ٹائم ملتا دکھائی نہیں دے رہا. جی دیکھیے، یہ حکومت کمفرٹیبل ہے اور اس کے کمفرٹیبل ہونے کی 1-2 وجوہات ہیں. دیکھیے نظام جس طرح سے بنایا گیا ہے پچھلے آپ دیکھیے 1-2 سالوں کے اندر، ہمیں سے یہ ہائیبرڈ رجیم عمران خان صاحب کا تھا، پھر پی ڈی ایم آئی تو وہ ہائیبرڈ پرو تھا، پھر ابھی اس کی ایڈوانسڈ فارم ہے. یہ نظام اس نے نہ صرف خود کو بنایا ہے، یہ نظام بنا ہے، پھر اس نظام نے خود کو مضبوط کیا ہے. میں لفظ استعمال کرتا ہوں آن پرپز، انسولیٹ کیا ہے. جب یہ نظام مضبوط بھی ہو گیا، اس کی انسولیشن بھی ہوگی، تو اب اپنے لیے جو اریٹنٹس ہیں اس نظام کے سامنے، ان کو یہ دباؤ میں بھی لا رہا ہے، ان کو ڈیفرنٹ طریقوں سے ایڈریس کر رہا ہے. لہٰذا ابھی تو یہ نظام اپنی پوری طاقت کے ساتھ اور اپنے اسی شد و مت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. صحیح. کامران صاحب، یہ نظام جیسے منیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف انہوں نے گرپ مضبوط کی، انسولیٹ کیا، جو بھی لوپ ہولز تھے، جو بلائنڈ سپاٹس تھے، ان کو کور کرنے میں اپنا ٹھیک ٹھاک 1.25 سال لگا کر کافی چیزوں کے اوپر انہوں نے اپنی گرفت مضبوط کر لی ہے. سو پھر اپوزیشن تو بیٹھ بھی نہیں پائی، بات بھی نہیں کر پائی، ملاقاتیں رہیں، نہ آپ رستہ روک پائے. تو اب اس سے آگے آپ کو لگتا ہے کوئی گرینڈ اپوزیشن کوئی کردار ادا کر بھی سکتی ہے سیاسی طور پہ ایز وی اسپیک؟ وہ بالکل ہو سکتا ہے، اس کا طریقہ کار ہے. دیکھیے ماضی میں اس طرح سے ہوتا رہا ہے کہ ایک پارٹی یا کچھ پارٹیاں مل کے اس پارٹی کو گرانے کی کوشش کرتی ہیں جو کسی نظام کی وجہ سے، یعنی تو اصل چیز یہ ہے کہ وہ اس چیز کو ایڈریس کرنا ہے پارٹیز نے بیٹھ کے. اگر یہ چیزیں ایڈریس ہو گئی تو پھر معاملات شاید صحیح ہو جائیں. اور اگر صرف یہ کھیل کھیلے جاتا رہنا ہے کہ ایک طرف ایک کو جو ہے وہ پاور میں لے آئیں اور دوسری طرف جو ہے نا پھر وہ روڈ پہ رہے، اور پھر کسی وقت جو ہے نا جو پاور میں ہے اس کے ساتھ سے ہاتھ کھینچ لیں اور دوسرے کو پاور میں آنے دیں، اس طرح سے جو ہے نا معاملات خراب ہوتے رہیں گے. اس طرح سے پاکستان کی نہ معیشت چلے گی، نہ پاکستان کی سیاست. اس چیز کو جب ایڈریس کرنے کے لیے پارٹیاں تیار ہو گئی تو معاملات پاکستان کے سیدھے ہو جائیں گے. لیکن ابھی جو آپ یہ بات گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو لگ بھی رہا ہے کہ کسی ایک پلیٹ فارم کے تحت یہ سیاسی جدوجہد ہو سکتی ہے، یا اپنے اپنے پلیٹ فارم سے سب کریں گے؟ کیونکہ طریقہ کار مختلف ہے، بہت ساری باتوں کے اندر ایک
वाइड इत्तेहाद तो है, लेकिन टेक्निकलिटीज के ऊपर अभी भी बहुत मुख्तलिफ स्टांसेस हैं सबके। देखिए, मैं जानता हूँ या पार्टी जानती है कि 1 और 1 11 होते हैं। बहुत सारी पार्टियां मिलकर उनका वजन बढ़ जाता है, मगर क्या वो वजन बढ़ा के वो किसी की बार्गेनिंग की पोजीशन में जो है ना वो इजाफा कर देना होता है, या फिर जो है वो निजाम को एक्चुअली तब्दील करना है। इस वक्त यही चीजों का फैसला करना है, और जिस दिन इस बात का फैसला हो गया तो फिर मामलात आगे बढ़ेंगे। मुनीब साहब, आपने कहा कि जी 1 साल के अंदर हुकूमत बन भी गई, इंसुलेट भी हो गई। ये छोटी छोटी बातें हैं जिससे हमें नजर आता है कि भाई कहीं ना कहीं कोई परेशानी है। अगर ऑपोजिशन ने एक इजलास करना है, कॉन्फ्रेंस करनी है, हो जाना चाहिए था। वो उनको इनकन्वीनियंस हुई, होटल की लोकेशन, फिर पहले एक जगह इजाजत ना मिलना, दूसरी जगह इजाजत ना मिलना, तो कुछ उनके शो में हुकूमत ने भी जान डाल दी। तो ये इतनी परेशानी क्यों है हुकूमती हलकों में? देखिए, हुकूमत का तो पता नहीं मैं इसके बारे में क्या कहूँ, लेकिन हुकूमत के तो बहुत से दोस्तों को तो शायद इल्म भी ना हो कि क्या हो रहा होता है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, देखिए जो फैक्टर एक बड़ा रेलेवेंट है आमतौर पर, वो है ओवरकिल का। ओवरकिल किया जाता है, बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं होती, बल्कि कई दफा आप उन्हें हाइंडसाइट से देखते हैं कि इसके बगैर भी सारा काम चल सकता था। मैं निहायत एहतराम से, और क्योंकि मैं एक कमजोर आदमी हूं, तो मैं निहायत मुद्दबाना गुजारिश करूंगा कि उस तरह तो फिर किसी सहाफी की गुफ्तगू से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो कोई किसी जगह बैठ के कोई बात कर रहे हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें वो ऑन एयर हों या ऑफ एयर हों, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या निजाम रुक जाएगा किसी के बात करने से? क्या सवाल करने से निजाम रुक जाएगा? तो कुछ चीजें मैं समझता हूँ कि वो काउंटर प्रोडक्टिव होती हैं, वो ओवरकिल के जुमरे में आती हैं। ये जो ऑपोजिशन की कॉन्फ्रेंस थी, इसके अंदर जो भी एक रुकावट आई ऑपोजिशन को, मैं समझता हूँ उसकी कोई जरूरत नहीं थी। वो बातें टॉक शोज में भी होती हैं, वो बातें अगर वहां पर भी हो जाती हैं तो इससे क्या फर्क पड़ना था? लिहाजा लेकिन मुझे लगता है कि फिर शायद एक जो कलेक्टिव सोच होती है वो ये कि बहुत सी चीजों को अलाउ नहीं किया जाना चाहिए और उनसे इंतशार का खतरा है। मतलब जो एक सोच है, जो इसके पीछे शायद रीजनिंग देख सकता हूँ, गो कि मैं बसद एहतराम उन तमाम चीजों से मैं तो एग्री नहीं करता, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप कई दफा बहुत सारी चीजों को जब पर्टिकुलराइज करते हैं या उन पर बहुत ज्यादा क्लैम्प डाउन करते हैं तो उनकी अहमियत खामखा बढ़ जाती है। और चाहे वो किसी का ओपिनियन हो, चाहे वो किसी सहाफी की कही हुई कोई बात हो, या एक ऑपोजिशन की कॉन्फ्रेंस हो। कामरान साहब, अब चूंकि अभी आपकी मजलिस शूरा ने बैठ के मामलात को देखना भी है, तहरीक इंसाफ ने आपको रीच आउट भी किया है कि कहीं ना कहीं जो तहरीक इंसाफ की इंटरनल स्ट्रक्चरिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह देती हूँ वजीर आला केपी गंडापुर साहब की मौजूदगी होना, इस वजह से भी तो कोई रुकावटें नहीं है। ये भी आपके तहफुजात हैं इंटरनल स्ट्रक्चरिंग के ऊपर उनकी? देखिए, ये मुमकिन है कि हम उनको पसंद करते हो या पसंद ना करते हो, मगर ये उनका इंटरनल मामला है। हम कौन होते हैं कि उसमें ये कहें कि जी गंडापुर साहब मौजूद रहे या गंडापुर साहब मौजूद ना रहे। हमारी लाइकिंग डिसलाइकिंग मौजूद होती है, इंसानों की एक दूसरे के साथ ये हमेशा मौजूद रहती है, और स्पेशली जब कहीं पे क्लैश आ जाता है, इंटरेस्ट का क्लैश होता है, तो उसमें ये चीजें बढ़ भी जाती हैं। मगर स्टिल जो है ना, एज ए प्रिंसिपल जो है ना, ये हमारा हक नहीं है कि हम उनको कहें कि उनको हटाएं या उनको रखें। वो उनकी पार्टी का इंटरनल मामला है। और ये जो अगर कोई इत्तेहाद की कोई शक्ल बनती है, मौलाना साहब इस तरह किसी इत्तेहाद को लीड करना चाहेंगे? जैसे पहले जो पीडीएम का इत्तेहाद था उसमें मौलाना साहब की लीडरशिप पोजीशन थी, ऐसा कोई इम्कान देखते हैं आप? देखिए, हमने कोई ऐसा मुतालबा नहीं रखा। अच्छा, आप ये खुद फीलर छोड़ दिया मीडिया ने, और इसको बार बार रिपीट भी हुआ ये बात। मगर एक और बात है कि क्या हम जिनकी 8 सीटें नेशनल असेंबली में हैं और 5 सीटें जो हैं इसमें सेनेट में हैं, क्या हमको लीड करना सूट करेगा? ये हम अपने तो अगर फर्ज कर लीजिए, क्योंकि ये आपकी तरफ से एक चीज आ गई, हम भी तो सोचते होंगे ना कि क्या ये हमारे मफाद में है भी या नहीं है, कि क्या हम हाईजैक तो नहीं हो जाएंगे। फर्ज कर लीजिए कि अगर मौलाना लीड करते हैं और मेजॉरिटी और की है, तो ये सारी बातें जो है ना, ये ऐसा हमारी तरफ से ऐसी कोई बात आई नहीं है। क्योंकि आपकी तरफ से आई है, मीडिया की तरफ से आई है, तो हमने जो है ना एक अपने तौर पे इसको सोचा है कि अगर ये बात हो तो हमको ये सूट करता है। उन्होंने वो पीडीएम के इत्तेहाद के बाद भी ये शायद एक सवाल फर्जी तौर पे बना लिया। वो तजर्बा आपका कोई इतना वो तजर्बा ठीक नहीं रहा, इसको उस वजह से भी थोड़े से आप कॉशियस हैं?
وہ بٹر ایکسپیرینس آپ اس کو کہہ لیجیے. 15 سے 8 پہ آ گئے ہیں تو ہم 8 سے مزید 4 پہ نہیں جانا چاہتے. صحیح، بہت